Game 1 na sa ato ang main event. One touch volleyball dayon-dayon. Dire sa Barangay Kabangahan, Consolacion, Cebu. Game 1 na ang sa Mandawi City. Ilaga, Jubil Rigi. Team Cebu City, Black Mamba Ruiz, Jobert Colapo. O atong pasalamatan ng organizer, Barangay Captain Edwin Minyosa. Mao taon ni siya nagpabagas yang naong. Aron lang taon makahatag siyang kalingawan sa sports sa mga kabataan diri sa inyong barangay. Og si Russell Dacalos, Marcos, mo ni sila yung mga organizer, nagtinabangay ni sila nga makakuha silang premyo, makakuha sponsor. Black Mamba Ruiz o ang sponsor naghatag og premyo. Board member Alpi Uwano o ang iyahang anak si Miko Uwano. Mao na mulansar sad na siya konsehal sa lungsod. Og si Edna Malagar Pilin. Usasa na siya sa sponsor. Mao ni sila nagpakabana diri sa inyong barangay, naghatag og kalingawan. Manani kay ganahan mo duwa ta paray. Isa to ngalan atong konsehal Biha Riswin. Salamat tani konsehal Riswin diha sa dire. Ni saksi siya og gihatag siya dakong suporta. Do ilagado. Do ilagado. Patay gitok mo ni Richie Caban. This game brought to you by Ultrasound Disco Mobile, Poblacion, Compostela, Davao de Oro. Shout out sa Construction, Jorkins Construction Supply, Konsehal Joel Montalya o Konsehal Rosalie Montalya. Ruli Glabug, shout out. River Nile, shout out sa kong Philip Taburada. Bus Janak Rabaya, shout out. Ricar Buris. Rigi Caban. Kulapo, Rigi. Tuwang Black Mamba. Ilaga. Do, ilaga, do. Rigi Caban, wana. Pakili ng bola. Sound to, side out. Side out. Pila skor, pila skor. 3 iguales. 2-2, 2-2. 3-2, sorry, 3-2. Shout out Busri, ang pinanser sa team Cebu City. Serve Jubil Rigi Caban, Tuara. Jubil Ducati. Ako'y yung San Mantobel. Isa day 3. 3-2, side out, Bulas team Cebu City. Rigi Tuana. Traveling 3-3. Grabe. Ang backstop ko'y abot tubangan. Bungkag ng tais kanding. Tara. Jubert. Kulapo. Nagpakili doy. Walang masuk.
4-3, 4-3. Sakto ba? Oh, 4-3. Serve Richie Caban. Kulapo. Do, ilaga, do. Tuan na. Isura tong bulahaw. 5-3. Serve Richie. Wana. Bugsok di orok. 6-3. Serve Richie Caban. Oh, natay vlogger na sa atbang. Oliver Montijo. O ang vlogger promoter Ryan Ruby aka Busagak. Lisura kuha pang Jobert. Wana kulapo gahiya. Wana kinontiray na Black Mamba. Bungkag ng Tais Kanding. Black Mamba. Tuang ilagang paut. Tagoy nag-ilog ng duha. Pila? 7-3. Serve Richie Caban. O ang mo champion ani Tricky ang si Kantoki. Hala no. 8-3. 8-3. Serve Richie Caban. Jobert, Jobert. Ilaga do. Jobert. Kuha pang ilagang paut. Talisura. Jubil Ducati. Richie Caban. Kulapo. Pana. Agoy. Out of coverage. Serve Kulapo. 4-8. Serve Kulapo. Jobert, Jobert. Kulapo, tuana. Side out. 8-4. Bolas de Mandawi City. Serve ilaga do. 9-4. Jobert. Richie Caban. Patay. 10-4. Serve ilaga do. Kulapo patay gi-breaking Richie wa kadagan. Side out 4 Jes. Bolas team Cebu City. Serve Jobert, Jobert. Jobert, Jobert. Black Mamba, Jubil Ducati. Hala, netball, side out, Bolas team Mandawi City. Oh, palihog lang tastil ha, palihog tastil. Serve. Wana, ilaga. Kuha pa. Kuha ang ilagang paut. Lah. Richie, tuang Kulapo patay unsaon. Hala, gitarget. Do ilaga do. Kulapo tuana out kabirit out. 11-4 para daog ang team Mandawi City. Oh, sige lang, anda yun na, puro mananing kamot. Serve Jubil Ducati. Allah. Oy, watoy labot, Bill, watoy labot. Side out, wa pa magdaog. 4-11. Serve Black Mamba. Tuana, patay. Kulapo. Hala, gitarget. Kulapo again. Side out. Serve Richie Caban para daog ang team Mandawi City. Jobert, tuang ilaga. Agoy giilog. Kulapo. Richie Caban, ubirit. Black Mamba. Target na, wana. Kinauntiray na. Ilaga do. Patay Black Mamba Ruiz. Oh, daog na, daog na. Ang nakadaog sa game 1, ilaga Jubil Richie Caban. Oh, sila ay nakadaog sa game 1.